bersyukur ya Tuhan, Kau sungguh baik ya Tuhan. Kau yang mengingatkan dalam setiap kehidupan kami hari-hari ini, di mana biarlah melalui tubuh dan darah-Mu ya Tuhan, kami boleh dipersatukan kembali, kami boleh mendapatkan satu kekuatan yang baru yang datang daripada-Mu ya Bapa. Sore hari ini Tuhan, kami mau serahkan di mana kami akan mendengarkan akan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Engkau yang pakai hamba-Mu ya Tuhan. Apapun yang hamba-Mu telah siapkan, nggak ada artinya kalau Engkau nggak ada bersama-sama dengan kami. Biarlah Engkau yang bertakhta, biarlah Engkau yang membuat hidup kami terpesona ya Tuhan. Sehingga firman-Mu boleh jatuh di dalam setiap hati kami, seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, di dalam jemaat IFGF Düsseldorf, dan mereka boleh bertumbuh, berbuah 160 dan 30 kali lipat dalam setiap kehidupan kami, Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom buat semuanya. Selamat datang kembali di IFGF Düsseldorf. Shalom zusammen, herzlich willkommen in IFGF Düsseldorf. Saya mengucap syukur atas kasih anugerah Tuhan di mana kita boleh berkumpul bersama-sama sore hari ini. Ich danke Gott, dass wir alle zusammen in dieses Seminar zusammentreffen können. Dan saya juga mengucap syukur, terima kasih juga buat seluruh tim musik yang telah mempersiapkan dan telah memberikan waktunya untuk di dalam recording setiap kita dalam kebaktian. Ich danke auch an Teammusik, die auch ihre Zeit gegeben haben, alles für die Gottesdienste alles vorbereiten haben. Oke, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita siapkan pikiran kita, hati kita, dan kita akan membaca deklarasi iman kita. Bevor wir anfangen, dann möchten wir die Deklaration sagen. Oke, saya akan baca dalam bahasa Indonesia dan kita semua bisa mengikutinya. Yang Jerman bisa mengikuti dalam bahasa Jerman. Ich werde auf Indonesisch sprechen. Wer denn Deutsch möchte, dann bitte auf Deutsch. Oke, 1, 2, 3. Inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan. Karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya, bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission, connect with God and make disciples. Amin. Ya, kita akan melanjutkan lagi di dalam bulan yang baru ini tentang game plan, God's game plan. Ja, wir werden weiter lernen über Spielplan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan lebih lanjut, saya ada ilustrasi video yang kita bisa lihat bersama-sama. Bevor wir Gottes Worte hören, ich habe eine Illustration oder ja, eine Erläuterung. Half the midfield. It's the chance of a lifetime. Yanker is breaking down the centre. Youngster's got some catching up to do. Stops Carlton Yanker on the edge of the box and concedes a free kick on the edge of the box. It's Basler. Oh, deflected and in. First blood to Bayern Munich. Mario Basler with a little overplay and it's gone. In towards Schmeichel. It's come for Dwight York. Cleared. Giggs with a shot. Sheringham! Then is this their moment? Beckham into Sheringham and Solskjaer has won it!
Ya, ini pertandingan yang terbaik dari salah satu dari Manchester United. Dieses ist eines der besten Spiele in der Vereinsgeschichte von Manchester United. Tapi sore hari ini saya nggak mau berbicara tentang Manchester United, cuman saya mau memberikan contoh aja. Also heute Nachmittag möchte ich nicht über Manchester United, aber ich möchte Beispiel sagen. Di mana pada saat pertandingan itu Manchester tinggal menit terakhir, dia masih ketinggalan 1-0. Also während dieses Spiel, sie lagen eigentlich 1-0 zurück. Dan tinggal 2 menit pertandingan itu akan usai. Saya sendiri waktu itu menonton, saya berpikir Manchester United akan kalah. Also ich habe dieses Spiel auch gesehen und ich dachte, Manchester United wurde dann verloren. Tapi semuanya tinggal di dalam 2 menit yang terakhir itu semuanya terbalikkan, terpatahkan dengan 2 gol yang diciptakan oleh pemain-pemain Manchester United. Also die 2 Minuten vor Schluss konnte sie dann 2 Tore erzielen und den Sieg erringen. Also die MU konnte schließlich dann die Situation umkehren. Ya, yang mau saya katakan di sini bahwasanya Tuhan kita itu jauh lebih besar, Tuhan kita itu jauh lebih hebat dari seorang pelatih Sir Alex Ferguson pada saat itu. Was ich hier sagen möchte, ist, dass unser Gott viel größer und toller ist als ein Trainer, Sir Alex Ferguson. Ya, Tuhan ingin bersama-sama dengan kita menjalankan rencananya itu terjadi di dalam kehidupan Anda dan saya. Gott möchte zusammen mit uns seinen Plan ausführen. Tuhan ingin kita berjalan bersama-sama dalam Dia untuk kita melakukan perkara yang besar. So zusammen mit Gott können wir großartige Dinge tun. Tuhan ingin bersama-sama dengan kita berjalan sampai pada saat kita bisa mencapai pada akhirnya. Gott möchte, dass wir in jeder Zeit unseres Lebens bis zum Ende zusammengehen. Meskipun seolah-olah itu tidak mungkin, tetapi bersama Tuhan itu semuanya akan terjadi dan itu mungkin. Auch wenn es nicht möglich ist, aber mit ihm ist es sehr wahrscheinlich, dass wir eine Situation umkehren können. Keadaan yang tidak baik akan diubahkan oleh Tuhan dengan begitu luar biasa menjadi yang terbaik. Schwierige Situationen werden gut gehen, wenn er uns begleiten. Karena itu sore hari ini saya mau berbicara tentang satu tema yang mengatakan turn things around. Deshalb möchte ich heute Nachmittag über Turn Things Around sprechen. Judul ini saya ambil dari lagu dari AFC Express yang baru. Ich habe dieses Thema aus dem neuen EFG Express Song übernommen. Yang secara pribadi saya sangat diberkati oleh lagu ini. Also persönlich bin ich mit diesem Lied sehr gesegnet. Di mana di sana kalau kita bisa melihat di video klipnya di YouTube, di sana menceritakan bagaimana kisah tiga keluarga yang berbeda yang Tuhan pulihkan, yang Tuhan ubahkan. Also wir können ja in YouTube sehen, eigentlich diese Video, diese Liedtexte beinhalten lebendige Zeugnisse von 3 Familien der EFGF-Gemeinde. Yang dimana Tuhan ubahkan dari segala sesuatu yang seakan-akan tidak mungkin terjadi, itu Tuhan ubahkan, mereka bisa melihat satu kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan mereka. Dass Gott in der Lage ist, alles, was vor uns liegt, obwohl es unmöglich erscheint, umzudrehen. Meskipun kita tidak bisa melihat, tetapi dari pelajaran kita 4 minggu yang lalu, kita mau terus percaya kepada Tuhan. In God we trust. Obwohl wir das nicht sehen können, aber wenn wir weiter in Gott we trust, Dia akan terus menepati dalam setiap janji-janjinya. Dia terus akan memberikan setiap kesembuhan demi kesembuhan. wird er sein Versprechen halten, Heilung zu geben. Dia akan terus memulihkan setiap hati-hati yang hancur hari-hari ini. Also gebrochene Herzen wiederherzustellen, wie heutzutage.
Dia memberikan kasih-Nya kepada kita semua, Anda dan saya, untuk mengalahkan segala kematian atau segala hal yang nggak baik dalam hidup kita. Uns seine Liebe geben, den Tod zu schlagen, Hoffnung und Durchbrüche uns zu Dia geben. memberikan pengharapan dan terobosan demi terobosan di dalam setiap kehidupan Anda dan saya. Hoffnung und Durchbrüche uns zu geben. Kita akan baca di Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-15. Wir lesen aus Jakobus 4, Vers 15. Saya ambil ini dari terjemahan The Message. Dia mengatakan, Ich hole aus der Übersetzung von The Message. instead make it a habit to say, if the master wills it, and we are still alive, we'll do this or that. Kita 2 minggu yang lalu kita terus belajar bagaimana melalui ayat ini untuk kita alignment di dalam setiap rencananya Tuhan. Wir haben vor 2 Wochen gelernt, wie wir jeden unserer Pläne mit Gottes Plan in Einklang bringen können. Karena kita tahu rencana Tuhan itu jauh lebih baik daripada rencana-rencana kita. Also der Plan Gottes ist viel besser als unser Plan. Karena itu di sini dikatakan bahwasanya di dalam terjemahan The Message mengatakan if the master will, atau jika Tuhan menghendaki. Ja, aus dieser Übersetzung, wenn der Meister es will, wenn der Meister es will. Yang dimana mengatakan bahwasanya pada saat kita mau menyerahkan di dalam setiap kehidupan kita itu, Anda dan saya, kita mau menyerahkan surrender all. Ja, das bedeutet, wir geben dann eine totale Kapitulation. Ya, kita mau menyerahkan di mana segala rencana kita mau serahkan segala kekhawatiran kita, kehidupan kita kepada Tuhan. Also eine völlige Hingabe unseres Lebens, unserer Pläne. Dan disitulah akan terjadi satu perubahan yang besar. Das wird dann so eine große Veränderung geben. Tetapi bukan hanya kita cuman menyerahkan saja, tapi kita ini menjadikan hidup kita itu sebagai habit kita untuk bagaimana kita benar-benar menyerahkan itu dengan sepenuh hati kita. Das ist nicht nur volle Hingabe oder Kapitulation, aber das machen wir als Angewohnheit. Ya, itu menjadi sebuah budaya di dalam kehidupan Anda dan saya. Das wird so eine Kultur in unserem Leben. Dan itulah yang mengatakan bahwasanya penyerahan total, surrender all, rencana kita, pergumulan kita, permasalahan kita kepada Tuhan. Ja, eine totale Kapitulation, also eine völlige Hingabe. Dan ini merupakan satu langkah iman di dalam setiap kehidupan Anda dan saya untuk bisa melihat bagaimana Tuhan itu bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Das ist ein Schritt des Glaubens, damit wir sehen, wie Gottes Kraft, also Gottes Gottes Macht in unserem Leben läuft. Ya. Hari-hari ini kita memasukin di mana sebuah musim yang tidak ada satu kepastian. Also in diese Tagen treten wir in eine Zeit, in der alles ungewiss ist. Ya, tidak ada satupun di dalam dunia ini hari-hari ini bisa mengetahui kapan sih krisis COVID ini bisa berakhir. Nichts auf der Welt kann Sicherheit bestimmen, wann diese Krise, also diese Covid zu Ende sein wird. Ya, minggu lalu di Düsseldorf masih kondisinya aman-aman saja. Letzte Woche in Düsseldorf ist noch alles in Ordnung. Tapi tiba-tiba hari Kamis kondisinya stufenya naik 1 tingkat. Aber Donnerstag, dann ist es eine Stufe höher. Demikian pula di Dortmund. Minggu lalu semuanya alles oke. Hari kemarin itu tiba-tiba juga naik 1 tingkat stufenya. Ja, genauso auch in Dortmund. Letzte Woche war alles noch
in Ordnung, aber dann gestern war wieder auch ein Stufe höher. Ya, kita nggak tahu, semuanya tidak ada satu kepastian yang jelas. Wir wissen nicht, es gibt keine Sicherheit. Ya, semua orang sedang berhitung dan berpikir ulang bagaimana semuanya itu bisa bertahan dengan baik di dalam menghadapi kondisi seperti saat ini. Also jeder rechnet und überlegt, wie alles gut gehen kann. Perusahaan-perusahaan sedang terus mencari cara supaya dia tidak mengalami satu kerugian yang besar. Also viele Unternehmen versuchen also eine Lösung zu finden, damit die keine großen Verlust erleidet. Ya, musim seperti ini itu saya mencatat ada beberapa perusahaan di dunia ini yang yang bisa bertahan di dalam setiap masalah-masalah yang ada di dalam dunia ini. Also ich habe gesehen, mehrere Unternehmen, die jetzt noch überleben, also noch überleben können. Ya, ada 3 perusahaan yang akan saya sampaikan di sini, ada 3 perusahaan tertua yang ada di dalam dunia. Ich habe festgestellt, dass es 3 älteste Unternehmen der Welt gibt und diese Unternehmen bis jetzt existiert. Ya, yang sampai hari ini dia masih bertahan hidup dan masih ada. Ja, die sind noch überlebt und dann noch existiert. Yang pertama saya mencatat ada satu perusahaan yang namanya Monnaie de Paris, ya, perusahaan yang memproduksi uang koin. Perusahaan ini berdiri dari tahun 864 dan sampai sekarang itu masih ada. Kita bisa kalau ke Paris bisa mengunjungi tempatnya dan sudah berumur 1156 tahun. Ein erste Unternehmen heißt Monnaie de Paris, ein Unternehmen, das Münzen herstellt. Dieses Unternehmen wurde 864 gegründet und ist jetzt 1156 Jahre alt. Ya, jadi dia memproduksi satu uang koin yang termasuk pada saat dipakai pada zaman Perang Dunia Kedua. Ja, dieses Unternehmen produziert dann Münzen, die dann im Zweiten Weltkrieg benutzen wurde. Ya, yang lebih hebat lagi, perusahaan ini bisa cepat memproduksi uang koin euro pada saat Perancis itu bergabung di dalam Uni Eropa. Interessanterweise konnte diese Monnaie de Paris sogar die Produktion von Euro-Münzen schnell umstellen, als Frankreich beschloss, der Europäischen Union beizutreten. Ya, jadi Monnaie de Paris ini dia memproduksi uang tertua sepanjang sejarah manusia sampai saat ini. Diese Monnaie de Paris hat die älteste Münzprägerei in der Geschichte, also die älteste. Perusahaan kedua itu tidak jauh-jauh dari Jerman, memang ada di Jerman. Das zweite Unternehmen ist nicht so weit, ist in Deutschland. Ya, itu Straffelder Hof Winery, also Weinhof, ya, perusahaan yang bergerak memproduksi minuman anggur di kota Krof. Itu berdiri di tahun 862 dan berumur 1158 sampai sekarang. Das zweite Unternehmen, das Weingut Staffelterhof, ein Unternehmen in Stadt Kröv und herstellt dann Wein. Wurde 862 gegründet und ist derzeit 1158 Jahre alt. Ya, di tempat ini kita bisa melihat ada satu tempat anggur yang paling tertua di dunia. Ja, wir können hier in diesem Ort älteste Weingut der Welt sehen. Ya, perusahaan anggur ini pernah ada suatu titik di mana tentara Romawi datang ke sana dan untuk membeli anggur-anggur mereka. Also dieses Weingut hat eine Zeit in der römischen Soldaten kamen, um Wein zu kaufen. Dan tempat ini juga sudah melalui musim-musim yang paling sulit seperti pada saat kejatuhan kerajaan Romawi, mereka melewati Perang Dunia Pertama dan Kedua. Dieses Weingut erlebte auch schon schwierige Zeiten, wie den Untergang des Römischen Reiches oder die Zeiten des Ersten und Zweiten Weltkriegs. Di mana lebih dari 10 juta orang Jerman kehilangan nyawa
Dan berbagai tempat ditinggalkan dalam reruntuhan. Also in denen mehr als 10 Millionen Deutsche ihr Leben verloren und verschiedene Orte in Trümmern lagen. Tapi puji Tuhan tempat ini ada sampai sekarang, mereka bisa bertahan. Aber Gott sei Dank, existiert dieses Weingut bis jetzt. Ya, dan mudah-mudahan kalau nanti COVID sudah berakhir, kita bisa Ausflug atau mungkin kita akan bisa retreat di tempat situ. Ja, vielleicht, wenn diese Covid-19 schon vorbei ist, können wir zusammen einen Ausflug oder Retreat dahin unternehmen. Tempat yang ketiga, perusahaan yang paling tertua itu ada di Jepang, satu perusahaan paper industry. Das dritte Unternehmen gibt es in Japan, also Dia berdiri di tahun 771. Es ist eine Papierindustrie und wurde 771 gegründet. Dan sampai sekarang dia masih eksis dan sudah berumur 1249 tahun. Und es existiert noch bis jetzt, in der Zeit jetzt noch 1249 Jahre alt. Produk yang paling terkenal dari perusahaan ini adalah tali simpul untuk kado. Ein bekanntes Produkt ist ein Geschenkpapier mit einer Schleife. Ya, yang seperti ada gambar di kiri bawah di layar Anda. Diese linke unten, das ist so ein Beispiel von. Tetap perusahaan ini pada zamannya dia itu bisa menguasai papier industri itu seluruh dunia. Dieses Unternehmen kann eine Verteilung auf ganze Welt, also Papier. Dan dia bukan cuma bertahan 1-2 tahun aja untuk itu, tapi dia menguasai industri papier itu dengan waktu yang sangat panjang, sangat kuat persaingannya. Dieses Unternehmen konnte wirklich also sehr, sehr lange in dieser Industrie überleben. Coba kita perhatikan dari ketiga perusahaan ini. Wenn wir 3 Unternehmen. Di dalam perusahaan ini mengalami semuanya di dalam setiap musimnya yang berbeda. Die haben alle unterschiedliche Zeiten durchgemacht. Di mana paling sedikit mereka itu mengalami 2 kali masa pandemi. Diese Unternehmen erlebte mindestens 2-mal diese Pandemie. Pertama itu ada terjadi yang namanya Black Death yang terjadi tahun 1346 sampai 1353. Die erste Pandemie ist ungefähr 1346 bis 1353. Yang hampir menyerang seluruh Eropa dan tingkat kematiannya itu sekitar 200 juta orang pada saat itu. Also diese Pandemie heißt Pest und ja, bis zu 200 Millionen Todesopfer. Yang pandemi yang kedua itu Spanish Flu tahun 1918 sampai 1920, hampir 50 juta orang meninggal. Die zweite Pandemie, der spanische Grippe, also starben fast 50 Millionen Menschen. Ya, terus habis itu setelah keluar dari masa pandemi, mereka masuk ke dalam Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua. Nicht nur dies, sondern auch Ersten Weltkrieg und den Zweiten Weltkrieg. Kita bisa lihat bagaimana perusahaan ini pun bisa bertahan dan sampai hari ini pun mereka itu masih tumbuh, mengembangkan bisnisnya dan masih menguasai di dalam bidang-bidang tertentu di dalam dunia bisnis mereka. Also wir können sehen, wie diese Unternehmen überleben können und bis heute wachsen und ihr Geschäft weiterentwickeln können. Saya mencoba untuk mempelajari ada satu teori ekonomi yang dimana sehingga mereka itu bisa bertahan di dalam setiap musimnya. Ich versuche zu lernen, das ist eine Theorie, damit diese Unternehmen in jeder Zeit überleben kann. Baik di dalam musim-musim mereka yang baik maupun musim-musim mereka yang buruk. Sowohl gute oder schlechte Zeiten. Ya, teori ini mengatakan ada satu teori di dalam ekonomi yaitu teori S-curve, satu S-curve.
ist eine Wirtschaftstheorie, heißt S-Kurventheorie. Ya, melambangkan di mana setiap musim kehidupan kita ini atau menggambarkan setiap musim di dalam setiap perusahaan atau menggambarkan di dalam setiap musim dari karier, pekerjaan kita dan seterusnya. Jede S-Kurve symbolisiert die Zeit unseres Lebens, wo Sie und ich, also beschreibt Zeiten eines Unternehmens oder beschreibt jede Zeit unserer Karriere, Sie und ich und so weiter. Ya, saya yakin dari setiap perusahaan tersebut mulai mendirikan perusahaan itu dengan dia mulai merintis dari bawah, dari birth pada zaman dia lahirnya. Ich glaube, dass jeder dieser Unternehmen hat angefangen mit dieser Gründung. Setelah dia mulai berdiri dengan baik, mereka mengalami satu pertumbuhan. Also von unten angefangen, Stück für Stück wachsen. Dan pada saat dia bertumbuh, pada suatu titik dia akan mencapai satu titik kedewasaan. In einem bestimmten Zeitpunkt konnte diese Unternehmen zu Reife also gelangen. Ya, di mana tetapi pada saat mereka mencapai satu titik kedewasaan tertentu, ada satu saatnya mereka mendapatkan satu hal yang di mana tiba-tiba tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Ja, im Laufe der Zeit werden doch mehrere X-Faktoren, die nicht unerwartet kommen. Ya, dia akhirnya perusahaan tersebut mengalami satu hal yang dikatakan itu ya tidak sesuai dengan yang mereka harapkan. Keuntungan yang mereka inginkan berjalan mulai lambat laun, mulai turun. Also dieses Unternehmen hat eine leichte Rückgang in Bezug auf Gewinn, zum Beispiel. Di dalam masa ini itu teori ekonomi mengatakan itu disebut satu titik di mana tidak ada berkesinambungan antara produksinya dan keuntungan yang mereka dapat. Während dieser Zeit treten Bedingungen auf, die nicht kontinuierlich sind. Di mana seharusnya perusahaan itu sudah dalam kondisi yang sehat, yang kuat, tetapi mengalami penurunan dari segi keuntungan. Wo das Unternehmen in einem gesunden Zustand sein sollte, aber in Bezug Gewinn gesunken ist. Ya, di dalam masa-masa inilah sebenarnya itu ada kesempatan dari setiap perusahaan demi perusahaan itu harus mengalami yang namanya satu inovasi. In dieser Zeit braucht jedes Unternehmen eine neue Idee oder Innovation. Seperti contoh, dia berusaha mencari inovasi bagaimana meningkatkan kualitas dari produk tersebut. Zum Beispiel die Verbesserung der Produktqualität. Atau menciptakan produk-produk yang baru yang belum pernah ada di dalam pasaran. Oder die Schaffung neuer Produkte, die noch nie auf dem Markt waren. Menambah fungsi-fungsi produk yang baru di dalam produknya mereka dan lain-lain seterusnya. Das Hinzufügen neuer Funktionen zu alten Produkten und so weiter. Dan pada saat itulah, pada saat inovasi mereka lakukan setiap hari, mereka akan mengalami yang namanya satu breakthrough atau satu terobosan. Diese Innovation erfordert einen langen Prozess und dann, wenn diese Innovation bereit ist, wird dann eine neue Durchbruch. Ya, melalui terobosan-terobosan ini mereka melahirkan satu produk yang baru. Durch diesen neuen Durchbruch, dann wird ein neues Produkt geben. Dan akhirnya perusahaan itu lambat laun dia akan naik lagi, dia mengalami satu pertumbuhan yang baru di dalam musimnya yang baru lagi. Sodass ein neues Wachstum geben, was viel höher ist, was vorher ursprüngliche Wachstum. Dan dia akan mencapai ke satu tingkat kedewasaan dan seterusnya. Dia akan berulang terus di dalam setiap musimnya. Und erreicht automatisch diese Reifepunkt, die viel höher und dann immer wiederholt dann. Ya, dia akan mengalami satu inovasi yang baru, mengalami satu breakthrough yang baru, dan dia mengalami satu pertumbuhan yang baru dan mencapai satu titik yang baru pula. Ja, neue Innovation, neue Durchbruch, neue Wachstum und dann
die neue Reifepunkt. Tapi kita bisa melihat di mana pada saat satu perusahaan mencapai satu titik kedewasaan yang baru di dalam musimnya, dia diletakkan itu lebih tinggi daripada musim-musim sebelumnya. Wenn wir sehen, wenn wir diese neue Innovation schon erreicht, erreicht, dann können wir sehen, dieser Punkt ist viel höher als vorher. Dan pada saat saya mempersiapkan ini, saya teringat apa yang pernah dikatakan oleh Hendra di dalam satu khotbahnya, yang mengatakan bahwasanya kehidupan manusia itu bukanlah seperti roda yang berputar. Also als ich diese Predige vorbereitet habe, erinnere mich an was Hendra gesagt hat in seine Predigt. Dan di sana dikatakan di mana hari-hari ini posisi kita mungkin bisa ada di atas dan besok mungkin bisa di bawah karena roda itu berputar. Ja, das menschliche Leben nicht wie ein sich drehendes Rad, also wo heute Position oben und morgen dann unten. Karena itu di dalam satu firman Tuhan yang mengatakan di dalam Ulangan pasal yang ke-13 ayat yang Ulangan pasal ke-28 ayat ke-13 mengatakan, also in Gottes Wort in 5. Buch von Moses 28 Vers 13. Ya, Tuhan mengatakan bahwasanya Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang ku sampaikan hari ini, itu kau lakukan dengan setia. Ini adalah janji Tuhan sendiri kepada bangsa Israel yang disampaikan oleh hambanya Musa. Dies ist eine Verheißung, die Gott selbst den Israeliten durch seinen Diener Moses gegeben hat. Dan janji ini masih berlaku sampai hari ini dan diberikan kepada kita semuanya, Anda dan saya. Dieses Versprechen gilt noch heute und wird uns allen gegeben, Ihnen und mir. Karena Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa Tuhan adalah Allah Abraham, Allah Yakub, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Weil Gott selbst gesagt hat, dass es Gott ist, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Ya. Dan itu yang mengatakan bahwasanya Tuhan itu tetap sama dari dulu, sekarang dan untuk selama-lamanya. Der Gott von damals, heute und für immer derselbe Gott ist. Jadi Tuhan itu sangat relevan di dalam setiap musim kehidupan kita. Gott ist in jeder Saison unseres Lebens immer relevant. Jadi tidaklah benar kalau hidup kita itu seperti roda yang berputar, hari ini di atas dan besok di bawah. Es ist also nicht richtig, dass sich unser Leben wie ein Rad dreht. Es gibt Seiten oben oder manchmal unten. Tetapi kebenaran firman Tuhan mengatakan kita akan menjadi kepala dan bukan ekor, akan tetap naik dan bukan turun. Dan terus itu terjadi di dalam setiap kehidupan Anda dan saya. Amin. Aber die Wahrheit von Gottes Wort besagt, dass wir Haupt und nicht Schwein sein werden, weiter auf und nicht abgehen werden. Es wird weiterhin in jedem Leben geschehen. Amin. Ini janji Tuhan yang Tuhan akan tepati sendiri. Das ist Gottes Versprechen, das Gott halten wird. Di satu sisi, yang lain Tuhan ingin selalu terus bermitra bersama-sama dengan kita. Tuhan nggak mau bekerja sendirian tanpa kita. Also auf der anderen Seite möchte Gott immer mit uns zusammenarbeiten, also nicht alleine arbeiten. Di mana Tuhan itu kita terus ingin mendengarkan segala perintah-perintahnya yang hari ini disampaikan dan kita terus melakukannya dengan setia. Gott möchte, dass wir heute auf seine Gebote hören und treu tun. Ya, karena itu hal ini kadang-kadang masih menjadi belum bisa dimengerti sendiri oleh kebanyakan orang Kristen sendiri. Also viele von den Christen verstehen immer noch nicht so ganz. Ya, yang lebih parah lagi, banyak orang mengartikan ayat ini secara hurufiahnya saja. Was noch schlimmer ist, viele Leute nehmen diese Vers nur wörtlich.
Dan mereka mengatakan kalau jadi orang Kristen tuh pasti sukses, pasti semuanya akan terus naik, nggak pernah ada mengalami satu kesusahan atau tidak pernah mengalami satu kesakitan dan atau apapun, itu adalah pengertian yang salah. Also sie sagten, wenn sie Christ werden, werden immer erfolgreich sein und niemals irgendwelche Schwierigkeiten erleben. Das ist aber ein Missverständnis. Ya, yang benar adalah bahwasanya Tuhan mengangkat kita menjadi kepala dan bukan ekor, bukan naik, tetap naik dan bukan turun, tetapi ada satu kondisi di mana kita mau gehorsam, kita mau obey sama Tuhan. Ja, was wahr ist, dass Gott uns erheben wird, Haupt nicht Schwanz zu sein und weiter hinauf und nicht abgehen wird. Ya, kita mau mendengarkan perintah Tuhan, kita mau mendengarkan dan kita melakukan perintah Tuhan itu senantiasa dengan setia. Wir möchten immer tun und gehorsam sein. Karena itu saya mencoba untuk kembali lagi ke dalam S-kurve kita yang tadi, yang kita lihat di slide sebelumnya. Wir werden zurück zu dieser S-Kurve, was wir vorhin schon gesehen haben. Saya yakin Tuhan juga memakai di dalam setiap teori-teori ekonomi seluruh dunia ini, Tuhan memakai di dalam setiap teori tersebut. Ich glaube, dass Gott auch diese Theorie in unserem Leben. Yang pasti Tuhan itu akan membawa kita jauh lebih tinggi dari satu musim ke setiap musim yang berikutnya. Gott wird uns bringen von einer Saison zu anderen Saison, uns viel höher. Tuhan tidak pernah menempatkan kita hari ini ada di atas, besok di bawah. Enggak pernah seperti itu. Gott hat uns heute nie oben oder morgen unten gestellt. Tapi pada saat kehidupan kita mencapai satu kondisi atau kedewasaan tertentu, ada kalanya Tuhan itu mengizinkan hari-hari ini itu terjadi di dalam setiap kehidupan Anda dan saya. Tuhan mengizinkan, if the Lord wants atau if the Master will. Wenn unser Leben den Reifegrad erreicht, gibt es Zeiten, in denen Gott eine Situation zulässt. Ya, Tuhan mengizinkan mungkin seakan-akan hari-hari ini keadaan kita cuman berputar-putar di dalamnya. Also in der wir uns darin nur drehen scheinen. Atau seakan-akan tidak ada jalan keluar. Oder als ob es keinen Ausweg gibt. Atau seakan-akan tingkat kedewasaan rohani kita ya makin menurun, kita seakan-akan jauh daripada Tuhan. Oder als ob unsere geistige Reifegrad gesunken ist und weit entfernt von Gott ist. Ya, karena itu di dalam satu kondisi seperti itu pun Tuhan itu mengizinkan itu terjadi, dan di dalam Yakobus tadi mengatakan kita itu akan terus hidup. Ya, kita masih diberikan kehidupan oleh Tuhan. Also Gott lässt diese Situation oder diese Tests zu, damit wir weiterleben können. Jadi kalau hari-hari ini kita merasa ada satu hal yang seakan-akan tidak sesuai dengan rencana kita. Ja, wenn wir so fühlen, dass ein Plan oder so nicht so wie unsere Erwartung ist. Kita mau mengingat bahwasanya Tuhan mengizinkan. Kalau Tuhan izinkan itu, kita pasti masih ada kehidupan. Gott lässt diese Situation zu. Atau kita berpikir seakan-akan kita hari-hari ini makin jatuh, makin undur daripada Tuhan, atau kita hidup ini makin nggak berdaya, Tuhan, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Oder fühlen wir vielleicht so, dass wir runter, so immer nur stürzen. Ya. Di dalam masa-masa ini Tuhan juga memberikan satu janjinya kepada kita, bahwasanya di Mazmur pasal 37 ayat ke-24, apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang dengan tangannya. In Psalm 37, Vers 24, fällt so stürzt doch nicht, denn der Herr hält ihn fest an der Hand.
Ya, jadi masa-masa hari-hari ini saya tidak mengatakan COVID ini dari Tuhan, tetapi di dalam setiap musim kehidupan kita, Tuhan ada saatnya mengizinkan satu hal itu terjadi di dalam setiap kehidupan Anda dan saya. Ich habe nicht gesagt, dass Covid-19 von Gott ist, aber Gott lässt das zu, eine schwierige Situation, dass wir diese Situation erleben. Ya, di mana pada saat itulah kita hari-hari ini diperkenankan oleh Tuhan untuk bisa connect with God, untuk kita bisa mendekatkan diri kita kepada Tuhan. In diesem Zeitpunkt, das ist eine richtige Zeit, sich an Gott zu wenden. Ya, bukan berarti kalau masalah sudah selesai, terus habis itu kita lupa akan Tuhan, ya. Tapi cuman kalau ada masalah kita datang, terus habis itu masalah selesai kita lupa Tuhan, nggak seperti itu, saudara. Also nicht nur, wenn wir Probleme haben, kommen wir zu Gott. Aber wenn Gott unsere Probleme schon gelöst hat, und dann vergessen wir ihn. Ya, tetapi biarlah hari-hari ini kita pakai untuk kita itu lebih datang kepada Tuhan. Kita mau lebih dekat lagi kepada Tuhan, datang lebih dekat kepada Tuhan. Wir möchten in diese Situation, also diese Zeit, kommt also näher an Gott. Matius pasal ke-11 ayat ke-28 yaitu mengatakan, yuk datang kepadaku, hai engkau yang letih lesu berbeban berat, dan Tuhan akan memberikan satu kelegaan ke dalam setiap kehidupan kita. In Matthäus 11, Vers 28, komm alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben. Ya, mungkin hari-hari ini di dalam setiap kehidupan kita semuanya ada satu beban yang sangat memberatkan kehidupan kita. Ya, kita yuk mau datang kepada Tuhan, kita surrender all, dan janji Tuhan apa? Memberikan satu kelegaan di dalam setiap kehidupan kita. Ja, vielleicht gibt es von uns, die ja schwer beladen oder so schwer Last tragen oder das Gefühl, dass es nicht mehr kann. Di dalam terjemahan yang lain, di Amplified Bible mengatakan, I will give you rest, yang mengatakan refreshing your soul with salvation, yang mengatakan bahwasanya menyegarkan jiwa kita. Jadi rest itu menyegarkan jiwa kita. In diese Amplified Bibel Übersetzung, ich werde dir Ruhe geben. Also diese Ruhe geben, das bedeutet auch erfrischen deine Seele mit Erlösung. Amin. Yang kedua, hari-hari ini pada saat kita connect with God, itu kita mau di dalam setiap kehidupan kita terus minta hikmat daripada Tuhan. Der zweite Schritt, das wir machen können, ja, bitten Gott nach Weisheit. Ya, di dalam Amsal pasal yang kedua ayat ke-6 mengatakan karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Sprüche 2, Vers 6, denn der Herr gibt Weisheit und aus seinem Munde kommt Erkenntnis und Verstand. Ya, Amplify Bible mengatakan hikmat itu apa sih? Hikmat, kita sudah bulan yang lalu sudah 2 bulan yang lalu berbicara tentang hikmat. Saya mau ulangi lagi, hikmat itu yang datang daripada Tuhan sendiri. Ja, vor 2 Monaten haben wir ja schon gelernt, was eigentlich Weisheit ist. In dieser Amplified Übersetzung sagt, was Weisheit ist. Ya, Tuhan memberikan satu keterampilan yang baru, inovasi yang baru, memberikan satu hal yang baik di dalam kehidupan kita semuanya. Ja, Weisheit ist ein Geschenk Gottes, das uns geschickter und frommer macht. Ya, hikmat dari Tuhan dia mengajarkan satu pengertian, kita diberikan pengertian yang baru, kita diberikan pengetahuan yang baru datang daripada Tuhan. Durch diese Weisheit von Gottes, dann lehrt uns das eine neue Wissen, ein neues Verständnis. Yang ketiga, saya catat di sini, yuk hari-hari ini pada saat kita connect with God, itu kita mau melakukannya itu dengan satu pengucapan syukur.
dritte Schritt, tun Sie es mit Dankbarkeit. Ya, saya tahu mungkin hari-hari ini susah untuk kita mengucap syukur dalam segala hal. In dieser Zeit, schwierige Zeiten, vielleicht ist es so schwer für uns, dankbar zu sein. Tapi sore hari ini, yuk saya mau ingatkan kembali, kita mau lakukan semuanya itu dengan pengucapan syukur kepada Tuhan. Aber wir möchten uns zusammen lernen, dass wir dankbar an Gott sein. Ya, di Kolose pasal 3 ayat ke-17, lakukanlah semuanya itu apapun di dalam perkataan maupun di dalam perbuatan, itu semuanya dengan ucapan syukur. Ya, everything in the name of the Lord Jesus and independent on Him. Semuanya itu tergantung daripada Tuhan. Kita mau bergantung sama pada Tuhan. In Kolosser 3, Vers 17, alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken, das tut alles in dem Namen des Herrn Jesus und danket Gott und dem Vater durch ihn. Und dann wir wollen dann also von ihm abhängig sein. Ya, kita mau terus bergantung kepada Tuhan, melakukannya itu dengan ketergantungan kita kepada Tuhan, bukan dengan kekuatan kita sendiri. Wir hängen von ihm ab, nicht durch unsere Stärke, also nicht verlassen unsere eigene Stärke. Ya, dan kita terus belajar untuk mengucap syukur di dalam segala hal. Wir lernen immer dankbar zu sein. Dari 3 hal yang ini yang kita pelajarin bersama-sama ini, saya berdoa di dalam setiap kehidupan kita akan mengalami yang namanya satu breakthrough demi breakthrough. Kita mengalami satu pertumbuhan yang baru, dan Tuhan akan menyiapkan di satu titik di mana kita akan lebih dewasa dari sebelumnya. Durch diese alle 3, was wir lernen, dann hoffe ich, dass wir noch Durchbruch bekommen. Ya, pada saat itulah mungkin keadaan sehari-hari ini seakan-akan itu nggak baik, tetap atau menjadi satu jalan yang buntu buat kita. Tetapi ingat, Tuhan akan mengubahkan semuanya itu menjadi baik. Alles, was uns wie eine Sackgasse zu sein scheint, verwandelt Gott es in etwas Gutes. Ya, di lagu ini saya mengatakan bahwasanya you will turn things around. I know that you will turn things around. Ya, di mana ini merupakan satu pernyataan iman, di mana seakan-akan keadaan itu belum terjadi, tapi kita sudah terus percaya kepada Tuhan, dan Tuhan yang akan mengubahkan semuanya itu menjadi lebih baik. In dieses Lied, diese Wende schaffen, ist eine Glaubensbekenntnis, in der sich eine Situation, die wir sehen, nicht geändert hat, aber wir glauben und glauben immer noch, dass Gott alles zum Guten ändern wird. Berikutnya lagu ini mengatakan, you heal and restore our broken heart. Love set me free, death is defeated. Your promises are always true. I put my hope in your breakthrough. Ya, hari ini jikalau kita ada satu kehancuran hati atau seakan-akan kita itu tidak berdaya, yuk saya ajak untuk kita semua, untuk kita terus yakin kepada Tuhan. Also wenn heute einer von uns ein gebrochenes Herz hat und er nicht weiß, was er sonst tun soll, untuk kita mau berani masuk ke dalam hadirat-Nya, untuk berani kita menerima kasih-Nya, wir kommen dann in seine Herrlichkeit, damit wir seine Liebe empfangen können. Ya, yang dimana kasih-Nya itu bisa menyembuhkan kita, kasih-Nya itu bisa memulihkan dalam setiap hati-hati yang hancur. Diese Liebe von Gott, die kann gebrochenes Herz heilen, Ya. wiederherstellen.
Janjinya itu setia, janjinya itu adalah ya dan amin, yang memberikan suatu pengharapan di dalam setiap kehidupan kita. Sein Versprechen ist treu und gibt jedem von uns Hoffnung. From the darkness to light, you overcame. All sickness is healed in Jesus' name. With every breath, I sing your praise. Yes, I'm blessed for all my days. Pada saat Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, semua kuasa gelap itu dikalahkan, sakit penyakit dihancurkan, dan semua kita itu mendapatkan satu nafas yang baru di dalam setiap kehidupan kita. Also als Jesus am Kreuz starb, hatte er alle Mächte der Dunkelheit, einschließlich der Krankheit, zerstört, damit wir in jedem Atemzug den Namen Gottes preisen können. Ya, kita bisa memuji nama Tuhan yang memberkati di dalam setiap kehidupan Anda dan saya semuanya. Wir können Gottes preisen, der unser ganzes Leben gesegnet hat. Dan biarlah sore hari ini, pada saat kita merasa satu hati yang hancur, kita datang kepada Tuhan. Dan saya yakin dan percaya, dan saya berdoa buat kita semuanya, untuk kita bisa mengalami satu breakthrough demi breakthrough dalam setiap kehidupan kita semuanya. Ich möchte für euch, der heute gebrochenes Herz, damit Gott unser Herz wieder heilt und wiederherstellt. Bapak, kami mengucap syukur. Danke dir, Gott. Engkau yang terus membawa kami, Tuhan, terus naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Du bist unser Gott, der immer uns höher bringen als Haupt, nicht runtergeht. Dan biarlah janjimu itu Tuhan kami mau pegang, kami mau proklaim hari ini untuk itu terjadi di dalam setiap kehidupan kami. Wir möchten an dein Versprechen erinnern. Meskipun hari-hari ini kami mengalami satu hal yang tidak mungkin menurut kepala kita, menurut keinginan daging kita itu tidak yang baik ya Tuhan. Also wenn wir sehen, es scheint vielleicht uns nicht gut. Tapi kami mau yakin dan percaya Engkau akan mengubahkan semuanya. Aber ich möchte gerne glauben, dass du umdrehst. Dan itu akan Kau ubahkan menjadi yang baik di dalam setiap kehidupan kami semuanya. Du wirst das alles umwandeln in etwas Gutes. Terima kasih Bapa, kami serahkan di dalam setiap kehidupan kami. Ich vertraue dir, Gott. Ich möchte alles an dir vertrauen. Dan biarlah sore hari ini firman-Mu boleh terus jatuh ke dalam hati kami. Lass deine Worte in unserem Herzen bleiben. Untuk boleh terus berbuah dan bertumbuh ya Bapa. Früchte bringen. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Im Namen Gottes. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Wir beten und danke dir, Gott. Amen.